Ya, tara guys. Ini guys, ang harvest ito okra di sa tong small garden guys. Ano na harvest ito guys oh. Ya. Ya sa pami ani guys, permintil na tamis sultan okra ani. Bergahi naman uban guys, di naman mga dalag ibot. Hmm. 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 Terus kung dool muli sa kuha guys. Wala ni guys, naghanag gid diri guys, man tagbo gid okra diri. Karaghan. Ini habis ko guys oh. Sao man nimo pagkao guys. O pagkakaon na ha, matagbaw gyud ka so. That's it for now guys. Okra is the best daw guys. Like, share and follow na lang guys. Thank you.